मलिकाए बिल्कीस, एक अजीम सल्तनत, लामुतनाही दौलत, हजारों फौजें और एक खूबसूरत मलिका तख्त पर बैठी। लेकिन एक दिन एक छोटा सा परिंदा उड़ता हुआ आया और उसने कहा, ए मलिका, तुम्हारा रब सूरज नहीं अल्लाह है। इस एक जुमले ने एक पूरी सल्तनत को हिला डाला। ये है मलिका बिल्कीस की वो कहानी जो कुरान में छुपी है और आज हम इसे खोलकर आपके सामने रखेंगे। आज की ये वीडियो एक ऐसी मलिका की कहानी पर मबनी है जो तारीख और मजहबी रिवायात में एक राज की मानंद है। उसका नाम है मलिका बिल्कीस। वो एक ऐसी मलिका थी जो अपनी कौम सबा पर हुक्मरानी करती थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक अजीम रानी थी, जबकि कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो आधी इंसान थी और आधी जिन। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सच है तो इसकी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कैसे एक ऐसी शख्सियत वजूद में आई जो न सिर्फ इंसानों की मलिका थी बल्कि जिनों की दुनिया का भी हिस्सा थी? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा कदीम यमन के शहर सबा की तरफ, जहाँ दौलत, ताकत और इबादत का एक अनोखा रंग नजर आता था। यहाँ लोग सूरज के सामने सजदा करते थे और इस सब के मरकज में मलिका बिल्कीस थी जो ताकत और अक्ल दोनों की मालिक थी। यमन का कदीम शहर सबा, ये वो सरजमीन थी जो अपने बागात, नहरों और तिजारत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। इस इलाके को देखकर ऐसा लगता था जैसे ज़मीन पर जन्नत उतर आई हो। यहाँ के लोग खुशहाल थे, दौलत की फरावानी थी और हर तरफ सरसब्ज़ो शादाब मनाजिर थे। लेकिन इस दौलत और खुशहाली के साथ साथ एक गहरी गुमराही भी मौजूद थी। ये लोग सूरज की इबादत करते थे। हर सुबह जब सूरज तुलू होता तो हज़ारों लोग ज़मीन पर झुक जाते और सूरज को सजदा करते। कुरान मजीद की सूरह नम्ल की आयत नंबर 24 में यही जिक्र मिलता है कि बिल्कीस और उसकी कौम सूरज के सामने झुकती थी और शैतान ने उनके आमाल को उनके लिए खुशनुमा बना दिया था। ये इबादत उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और वो इसे अपना मजहब समझते थे। अब बात करते हैं मलिका बिल्कीस की शख्सियत की। उसकी पैदाइश की कहानी बहुत पुरअसरार है। मुख्तलिफ रिवायात और अक़वाल मिलते हैं। कहा जाता है कि उसके वालिद यमन के एक अजीम बादशाह थे। वो दौलत और ताकत के मालिक थे, लेकिन वो अपनी सल्तनत को मज़ीद मजबूत देखना चाहते थे। किस्मत ने उनके लिए एक अनोखा रास्ता लिखा था। रिवायात के मुताबिक उस बादशाह का निकाह एक ऐसी औरत से हुआ जो जिन्नात की नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी। इसी औरत के बतन से बिल्कीस की पैदाइश हुई। वो बचपन से ही ज़हीन और ख़ूबसूरत थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बिल्कीस बड़ी हुई और अपने वालिद की वफ़ात के बाद तख्त पर बैठ गई। अब वो सिर्फ बादशाह की बेटी नहीं रही थी, बल्कि पूरी सबा की मलिका बन चुकी थी। उसने अपनी अक्ल और हिकमत से इस गुमराह कौम पर मजबूत गिरफ्त कायम की। वो न सिर्फ सियासी तौर पर मजबूत थी, बल्कि लोगों की दिल की धड़कन भी थी। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और गैर मामूली बादशाहत अता की थी। उनकी सल्तनत में सिर्फ इंसान नहीं थे, बल्कि परिंदे, जानवर और जिन्नात भी शामिल थे। ये दुनिया की वाहिद सल्तनत थी जहां कायनात की मुख्तलिफ मखलूक़ात एक ही झंडे के तले जमा थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह की तरफ से हवा, परिंदों और जानवरों पर हुक्मरानी का इख्तियार था। वो जिनों को हुक्म देते और वो उनकी बात मानते। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर की तरतीब देख रहे थे। परिंदे, जानवर, सिपाही सब अपनी सफ़ों में मौजूद थे। लेकिन अचानक उनकी नज़र एक कमी पर पड़ी। हुदहुद परिंदा मौजूद नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे हुदहुद नज़र नहीं आ रहा, वो कहाँ है? अगर वो बग़ैर वजह के गैर हाजिर हुआ तो मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा, लेकिन अगर उसके पास कोई ठोस दलील हुई तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। कुछ देर बाद वो छोटा सा परिंदा हाजिर हुआ। उसके परों की फड़फड़ाहट में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ख़ास एतमाद था। हुदहुद ने कहा, मैं वहाँ गया हूँ जहाँ आप नहीं पहुँचे। मैंने सबा में एक औरत को पाया जो अपनी कौम पर हुक्मरान है। अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया है, एक बड़ा तख्त भी, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज के आगे झुककर सजदा करते हैं। ये अल्फाज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हैरान कुन थे। एक ऐसी औरत, एक ऐसी सल्तनत जो दौलत और ताकत में अजीम है, लेकिन इबादत अल्लाह की बजाय सूरज को करती है। ये बात उनके दिल को भारी लगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि ये मामला टाला नहीं जा सकता।
उनका मकसद बराह रास्त जंग या ताकत नहीं था। उनका मकसद था कि पहले दावत दी जाए, दलील पेश की जाए और फिर फैसला। चुनांचे उन्होंने एक ख़त लिखा, एक मुख्तसर लेकिन निहायत वाज़ेह पैगाम। कुरान की सूरह नमल की आयात 30 और 31 में है, ये ख़त सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से है जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मुझ पर सरकशी न करो और मेरे पास फर्माबरदार होकर हाजिर हो जाओ। ये ख़त न लंबा था न फ़लसफ़ियाना, बल्कि एक सीधा पैगाम था कि तुम्हारा रब सूरज नहीं बल्कि अल्लाह है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो ख़त हुदहुद के सुपुर्द किया। ये छोटा परिंदा उड़ता हुआ सबा के महल तक जा पहुंचा और ख़त मलिका के सामने गिरा दिया। जब मलिका ने ख़त पढ़ा तो लम्हा भर के लिए खामोश हो गई। पहली बार उसके सामने एक ऐसी दावत आई थी जो उसके तमाम अकायद, उसकी तमाम बादशाहत और उसकी पूरी तारीख़ को चैलेंज कर रही थी। ये दावत थी अल्लाह की बंदगी की तरफ। महल के अंदर एक सुनहरा सा सुकूत छाया हुआ था। मलका बिल्कीस अपने तख्त पर बैठी थीं, सामने वज़रा और उमरा अपनी अपनी जगह खामोश खड़े थे। सब जानते थे कि आज कुछ गैर मामूली होने वाला है। बिल्कीस ने अपने नर्म मगर बावकार लहजे में कहा, मेरे पास एक ख़त आया है। ये सुनते ही दरबार के लोग चौंक उठे। ख़त, और वो भी मलिका के लिए? ये कोई आम बात नहीं थी। बिल्कीस ने ख़त खोलकर बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। ये ख़त सुलेमान की तरफ से है। मेरे खिलाफ सरकशी न करना बल्कि मेरे पास इताअत करते हुए आ जाना। ये अल्फाज पूरे हॉल में गूंज उठे। एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए, फिर सरगोशियाँ शुरू हो गईं। कुछ के चेहरों पर हैरत थी, कुछ पर खौफ। बिल्कीस ने वज़रा की तरफ निगाह डाली और कहा, ऐ सरदारो, मुझे इस मामले पर तुम्हारी राय चाहिए। एक वज़ीर आगे बढ़ा और गुरूर भरे लहजे में बोला, हम एक बड़ी सल्तनत हैं, हमारी फ़ौजें ताकतवर हैं, अगर सुलेमान जंग चाहता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। दूसरे वज़ीर ने भी तायीद की, हमारे पास हाथियों के लश्कर हैं, हमारी सरजमीन दौलत और ताकत से भरी हुई है, हमें परिंदे या कोई ख़त हमें खौफज़दा नहीं कर सकता। लेकिन बिल्कीस खामोशी से उन्हें देखती रही। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि गहरी सोच थी। उसने कहा, हाँ, तुम्हारे पास ताकत है, लेकिन याद रखो, जब बादशाह किसी बस्ती पर चढ़ाई करते हैं तो वो उसे बर्बाद कर देते हैं, वो इज़्ज़त वालों को जलील कर देते हैं। ताकत से ज़्यादा दानिशमंदी की ज़रूरत होती है। बिल्कीस जानती थी कि सीधा इनकार या सीधी जंग उसकी कौम को बर्बादी की तरफ धकेल देगी। वो चाहती थी कि पहले मामले की हकीकत को जांचा जाए। चंद लम्हे खामोशी के बाद उसने फैसला सुना दिया, हम फ़ौरन सुलेमान को तहाइफ भेजेंगे, ऐसे तहाइफ जो हमारी दौलत, हमारी शान और हमारी इज़्ज़त का इजहार करें। अगर वो ये तहाइफ कबूल कर लेता है तो समझो उसका मकसद सिर्फ ताकत और दौलत है, और अगर वो इनकार करता है तो फिर ये बात साबित हो जाएगी कि वो वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं। दरबार में सर झुक गए। सब जान गए कि मलिका का फैसला निहायत हिकमत भरा है। वो एक ही वार में दुश्मन के असल इरादों को परख लेना चाहती थी। चुनांचे काफ़िले तैयार होने लगे। ऊँटों पर कीमती सोने के जेवरात, खुशबुएँ, हीरे जवाहरात, नायाब तहाइफ, ये सब कुछ एक काफ़िले में लादा गया। सबा की ज़मीन से रवाना होकर ये काफ़िला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन बिल्कीस के दिल में एक और सवाल भी छुपा हुआ था, ये सुलेमान कौन है? ये कैसे मुमकिन है कि वो महज ताकतवर बादशाह न हो बल्कि कोई ऐसी हस्ती हो जो ज़मीन व आसमान के राज जानती है? यही वो तजस्सुस था जिसने बिल्कीस को इस सफ़र की तरफ धकेल दिया जो उसे हमेशा के लिए बदलने वाला था। सबा से रवाना होने वाला काफ़िला दिनों का सफ़र तय करता हुआ बिलाखिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत की सरहदों में दाखिल हुआ। ऊँटों पर लदे हुए सोने के ढेर, नायाब जवाहरात, खुशबुएँ, रेशमी कपड़े और हाथियों पर सजे तहाइफ, ये सब देखने वालों की आंखें खीरा हो गईं। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार कोई आम दरबार न था। ये वो मकाम था जहां इंसान, परिंदे और जिन सब इकट्ठे थे। ज़मीन पर सिपाहियों की सफ़ें थीं, फ़िज़ा में परिंदे परवाज़ कर रहे थे और जिन्नात अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए थे। ये मंजर देखकर काफ़िले के नुमाइंदे सहम गए। उन्होंने ऐसी सल्तनत पहले कभी न देखी थी। जब काफ़िला दरबार में दाखिल हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वक़ार के साथ अपने तख्त पर जलवा अफरोज़ थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई लालच या हैरत न थी। काफ़िले के सरदार ने आगे बढ़कर कहा, ए सुलेमान, हमारी मलिका बल्कीस ने ये कीमती तहाइफ आपके लिए भेजे हैं। ये हमारी दोस्ती और इज़्ज़त की निशानी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए तहाइफ की तरफ देखा, फिर अपने मजबूत लहजे में फरमाया, क्या तुम मुझे मालो दौलत से राज़ी करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारे सब तहाइफ से कहीं बेहतर है। वापस जाओ और अपनी मलिका से कहो कि अगर वो इताअत करते हुए ना आई तो मैं ऐसा लश्कर लेकर आऊँगा जिसका वो मुकाबला नहीं कर पाएगी। काफ़िले के नुमाइंदों के चेहरों से गुरूर उतर गया। उन्होंने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद दौलत या ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं है,
یہ پیغام خالص اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کا ہے۔ تحائف وہیں چھوڑ کر قافلہ تیزی سے واپس لوٹا۔ راستے میں ان کے دل کانپتے رہے کہ اب اپنی ملکہ کو کیا جواب دیں گے۔ انہیں نہ صرف تحائف کے انکار کی خبر دینی تھی، بلکہ یہ بھی بتانا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کتنی عظیم ہے اور ان کی باتوں میں کتنی غیر معمولی طاقت ہے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں ایک اور اعلان کیا۔ انہوں نے اپنے وزراء اور جنات سے کہا، بلقیس کو میرے پاس لانے سے پہلے کیا کوئی اس کا تخت یہاں میرے سامنے لا سکتا ہے؟ یہ سوال معمولی نہ تھا۔ تخت بلقیس اس کی سلطنت کی پہچان تھا، اس کی شان کا مرکز تھا۔ اسے یمن سے فلسطین تک لانا کوئی آسان بات نہ تھی، لیکن یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم تھا۔ ایک طاقتور جن آگے بڑھا اور بولا، میں یہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ لیکن پھر ایک اور شخصیت جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں یہ تخت آپ کے پاس پلکیں جھپکنے سے بھی پہلے لے آ سکتا ہوں۔ اس نے یہ کہا اور اگلے لمحے ہی بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ یہ منظر وہاں موجود سب کے لیے ناقابل یقین تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا اور کہا، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اب معاملہ واضح ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ کر لیا کہ جب بلقیس ان کے پاس آئے گی تو اسے ایک ایسا منظر دکھایا جائے جو اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دے۔ اسے یہ یقین دلایا جائے کہ یہ معاملہ طاقت یا دنیا کا نہیں، بلکہ اللہ کی ربوبیت کی دعوت کا ہے۔ سبا کے دربار میں قافلے کی واپسی پر جو خبریں سنائی گئیں وہ بلقیس کے لیے چونکا دینے والی تھیں۔ تحائف واپس کر دیے گئے اور یہ پیغام بھی بھیجا گیا کہ اگر اطاعت نہ کی گئی تو ایک ایسا لشکر آئے گا جو سبا کی سرزمین کو رونڈ ڈالے گا۔ بلقیس خاموشی سے سب سنتی رہی۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ حیرت اور خوف کے آثار تھے۔ اس نے سوچا، اگر یہ سلیمان محض ایک بادشاہ ہوتا تو دولت قبول کر لیتا، لیکن اس نے مال کو ٹھکرا دیا ہے۔ اس کی سلطنت عام نہیں، اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو انسانی بس سے باہر ہے۔ چنانچہ بلقیس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرے گی۔ یہ سفر نہ صرف ایک رانی کا تھا بلکہ ایک قوم کے مستقبل کا فیصلہ بھی تھا۔ دن گزرتے گئے، قافلہ چلتا رہا اور آخرکار وہ لمحہ آیا جب بلقیس اپنے جاہ و جلال کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئی۔ لیکن جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس کی توقع سے بالکل مختلف تھا۔ دربار میں شان و شوکت کے ساتھ سکون اور وقار کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ انسان، پرندے اور جنات ایک ہی ترتیب میں کھڑے تھے۔ یہ نظم و ضبط بلقیس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو دیکھتے ہی اس کے لیے ایک امتحان تیار کیا۔ وہ اس کے سامنے اس کا تخت رکھوا چکے تھے، وہی تخت جو پلکی جھپکتے ہی یمن سے لایا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ بلقیس لمحہ بھر کو ٹھٹک گئی۔ اس نے غور سے دیکھا، یہ بالکل اس کے تخت جیسا تھا، لیکن کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی تھیں۔ یہ سوال نہایت باریک تھا۔ اگر وہ کہتی ہاں تو ممکن تھا کہ امتحان میں پھنس جائے، اگر کہتی نہیں تو حقیقت کے برعکس ہوتا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے نہایت حکمت سے جواب دیا، یہ تو بالکل میرے تخت جیسا ہے۔ یہ الفاظ اس کی عقل اور احتیاط کا ثبوت تھے۔ اس نے حقیقت کو جھٹلایا بھی نہیں اور جلد بازی میں فیصلہ بھی نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود سب کو اندازہ ہوا کہ بلقیس محض ایک رانی نہیں بلکہ ایک غیر معمولی ذہانت رکھنے والی عورت ہے۔ لیکن امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے ایک اور مقام پر لے گئے۔ یہ ایک شیشے کا محل تھا۔ محل کی زمین اس قدر شفاف تھی کہ اس کے نیچے بہتا ہوا پانی اور تیرتی ہوئی مچھلیاں بالکل صاف نظر آتی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر بلقیس نے سمجھا کہ یہ واقعی پانی ہے۔ اس نے اپنا لباس ذرا اوپر کیا تاکہ پانی میں نہ بھیگ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، یہ پانی نہیں، یہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ منظر بلقیس کے لیے فیصلہ کن تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ بادشاہت عام نہیں، یہ علم اور حکمت کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہ صرف انسانوں کی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اور وہ لمحہ آ گیا جب بلقیس کے دل نے جھکنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے لبوں سے وہ کلمات ادا کیے جنہوں نے اس کی زندگی بدل دی۔ میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو سلیمان کا رب بھی ہے اور میرا بھی۔ یہ جملہ اس کے ماضی کے تمام غرور اور شک کو توڑ گیا۔ سورج کی پوجا کرنے والی ایک عظیم سلطنت کی رانی اب اللہ کی بندگی میں داخل ہو چکی تھی۔
اب سوال یہ ہے کہ اس پورے قصے میں قرآن نے کیا بیان کیا ہے اور کون سی تفصیلات ہمیں تفاسیر اور تاریخی روایات سے ملتی ہیں۔ قرآن کی سورہ نمل کی آیات 20 سے 44 تک اس قصے کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ تفاسیر اور تاریخی روایات میں مزید تفصیلات ہیں، جیسے کہ ملکہ بلقیس آدھی انسان اور آدھی جن تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی والدہ ایک جنات کی عورت تھی اور باپ انسان تھا۔ یہ روایت زیادہ تر اسرائیلیات کے ذریعے پہنچی ہے اور مفسرین نے اسے بیان ضرور کیا، لیکن قطعی حکم کے طور پر نہیں۔ اس کے محل، اس کے تخت کی بناوٹ اور اس کی شخصیت کے متعلق مختلف تفصیلات بھی کتابوں میں مشہور ہیں۔ بعض روایات کے مطابق اس کے پاؤں اور پنڈلیاں جنات کی طرح بالوں سے بھری ہوئی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کے محل میں اسے آزمایا۔ یہ روایت بھی قرآن میں نہیں بلکہ تفاسیر اور قدیم حکایات میں ملتی ہے۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس نے ایمان لانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح بھی کیا، لیکن یہ روایت بھی اختلافی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے نہ تو بلقیس کے جن ہونے کی بات کی، نہ اس کے جسمانی اوصاف کی وضاحت کی۔ قرآن نے صرف اس کی قوم کے عقیدے، اس کی عقل و دانش اور آخرکار اس کے ایمان لانے کو ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن کا مقصد محض کہانی سنانا نہیں بلکہ ہدایت دینا ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور رانی بھی آخرکار اللہ کے آگے جھک گئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہماری زندگیوں میں بھی کوئی ایسی گمراہی تو نہیں جو ہمیں اللہ کی بندگی سے دور کر رہی ہے؟ کیا ہم بھی کسی سورج کی پوجا تو نہیں کر رہے، جیسے دولت، شہرت یا طاقت؟ سوچئے اور اپنے دل کی طرف رجوع کیجئے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کامنٹس میں اپنے خیالات شیئر کریں کہ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ اللہ ہمیں سب کو ہدایت دے۔ شکریہ۔